আমি আপনাদেরকে গতকাল একটা ভিডিও বানিয়ে বলেছিলাম যে রাহুল গান্ধী যে কথাটা বলছে এটা অ্যান্টি ইন্ডিয়া কথা ছাড়া আর কিছু না। আর রাহুল গান্ধীর এই কথাটাকে কাজে লেগে পাকিস্তানের যে ডিফেন্স মিনিস্টার আছে খাজা আসিফ কি বলছে একবার নিজের চোখে দেখে নিন, নিজের কানে শুনে নিন। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें उसको, उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी की तनपलीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। তো এবার আমার কথা হচ্ছে যে রাহুল গান্ধীর মতন এইরকম আরও অপোজিশন লিডার, এরকম আরও পলিটিশিয়ান পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে কম করে একটা করে হওয়া উচিত। তা হলে ওই দেশের বাঁশ পুরোপুরিভাবে মারা হবে, না হলে এর আগে মারা হবে না। ধন্যবাদ।